السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبر بوله ما بفزتني كي بروجي يقوي بفهموري بعد ما واسه تم ما وارو بوله فوايه بيا غوري بعد دار المثنى سيد زدني كي برامان شر هون كتو وارث نتا كيل زدني كي برامانش فعله عندي لزاقم ماده بارد يقوي زي دار الأيتام الدلارية دار المثنى جناسين ماده بارد يقوي تولا بارد بعد माझं माझे माश दुमाश बाद जाफ वय मारे सायरा आयजा गोई एडो बोलो येरे आय आयशी गोर सुंदू जिंदगी गोर ताकेर एलेन 3-4 বছর বাদে দারুল মুস্তানাত দিন বলে টেলিফোন আয়রা হদে ওদে তম্মা হদে বিয়ারাম বুঝে আখির الايام الدلا লাগের আয়রে সাগা জিয়ারা খতুন মা ফারাজাগো বিশেষ নেই এন খয়মত বলে দূরি যাইয়ে मारे साहब अल्लाह तो साहब बोले मारे दौड़ी रे हाथ दौड़ी बुसा तुसा दिए तो बोयर दमा तो तिके स्वाद जुलागे ने तोर के सुम निया से ने आरो खो तो हदो फुट हदे खुदो हम गुरी फेरी बिने हदो अमा हौसना हदे दारुल मुथनी यानो मदे जागा यानो मदे जियानो ताई आसी शीतम मदो फुट हदे तागम मदो हदे बोयर गोले दे बिशी तकलीफ लागे तागम मदो हदे सुंदर करे शुब्बाक लगा दिस या बिदुन शुब्बाक फरागा से दे बस कुला तो शुब्बाक लगा दिस हदे होशिदा नहीं यार बदो फुट मुकेफ लगा दिस यार बदे सखान लगा दिस गुरफम मदे फुत्ती गुरफम मदे मुकेफ दे सखान किया गरम मदे बिशी दुखवा मुकेफ हम न गोरे दे नहीं दे ठंडा मदे शीते बिशी दुखवा इतो बोले मजदूम फुआ कि यार मैं आखिर नियर हता होली की तलब गोरेर खैर होते अमा طيب اوكي गुत्ते هذا 12 फुट حديقة سديان सुंदर जब्बत गोरे दिस यार बाद करासी तरासी लगा दिस एन ऑन होर बिग्गे होडियर हता होदे जागा यान और नालगोरी बर हता होदे तो फुया आखिर तो वसल दमा तू तल्ला के सुनो मागोर के इनके मागोर तो 2 फुट आयदे हनबते गुजारा गोरी फलेई जागा यानत لكن متسين توفت خانات دين زوتي تبروز بيجو ديها طرفوين دي زوتي زين تيارة ده ديلي عندي لا طرفوين دي زوتي زعيان ما تراني ده توفت تتكلف في بدي أنا بردش قولي نفرين هات تو هنو بالتعادة خلاص عادتو جيوجوي زندگي هنو بالتجوزاري فلي تو هاد دوفت طرفوين دي زوتي ترى زعيان دي زعوي وقتي بمادة تتكلف في بدي أنا بردش قولي نفرين مفوت تيان الله بولين بيجين طلّا بولي قلت هدو فوت فوار صوت بولي فانيا يجيوي فوايا هدار ما يدون تكلفين بدش جدنا تبصر ها خوينا فري توي وقتي بمده فوايا هانديله فرشاني يقول لي كل حاله خوتو صدق خونو فايده نه ندمر توي هرر بتر خدون فويناسي ما بفزت بروي بيغوا غوري شغوا غالو غوري زاي تارجين تيشون دغوري ار زيام منهيان خار ما بفكي خار يان الخبن نولر خدون تو خطيان دكلايبو خداي ما بفر وفدر فوار مارا راتب دير بفر راتب دير بف الله ما الله يان لي وان لي توك الله ترى خميرا كي تمام خبو لكن بافيسو هر اكزونار مقطعفون دي ترى قو تخيل غوريسو اخر مره زي ترى شو قالو غوري تاكور يترى رهدي آخر مرة تتر بافليره هات التلفون غوري هتا هيس تر مال هات التلفون غوري هتا هيس تر بافره تر ماره توي هات زيوس خودون هو بده 7 दिन आगे خودون هو بده 5 दिन आगे خودون هو بده 1 हफ्ता आगे خودون هو بده 2 दिन आगे بيش خمانش فايم ده زينه نكي اجين تو يديه يعني خودون 1 हफ्ता بعد خبرلار خودون 2 दिन بعد خبرلار لكن 2 दिन فان की हालत मद सोलेरियन कोई फरनो तुम्हारा गुराशिला दिया हा तुम्हारा रे उग्गल लहज़ा आलो गुरिता तो दिल ने जोर तत्खाना है उस दिया हा रत्तार फंदी की है बुयां सिंता को जिल्द नोने माँ बापे तो यह कल्ला सारे 5 दिन फन तो त्यो खाना खबर नहीं तोर बोफवन तोर जिम्मेदारी मानिज़र इन तोर मसूलिया मानिज़र वलाकिन तोर मोहब्बत थोड़ी गिये ओ मानुष ओन अल्लाह जे मानुष गिने ने की गुम नज़र तोर गुम नहीं निजे ना खैर तोरा खाबाई
নিজের চকুন খতম করে ফেলে তোর চকুনের সাথে তাই ফারসমান তুই বানা ফন্নাম মাদে কামিয়াব বললা না যে হবল্লা বলি তার চকুন খতম গিয়ে গই اختبارات التايم عليه مطر فندو تزدون هم نيت ترى هم بشي ما بفتو عارف وناجح بني كي الله بصر بربز زي عارفوار عليك ترى الخونه خساره ني ولكن ترى خساره وبدينا ما ترى الخساره بجي هل ما بفي نور اخر مره تحط قبل يس فما بال زي ترى كتين سر مش ما بفلو غشا غورير التليفون دنا غورير يترى كي حالت توي خدون اشياء هرباد بوزدي خودون قیمتی اشیا هر بعد بوزدی آدر گریا ما باف بای بناین محبت گجلی انسانی با یہ بگین اشیا سایتے محمل گورا گورا اشیا دلا لاگے دے ولكن هر بعد بوزدی کی جنس هر والی تت الله زتو ما باف زیاتا سے او بیان ندمی با اوانا فرفان زندilla کوشش گری با گرو فراق ہوتے نو سیو গরম মধ্যে ফত্তিন যায় না ফাইলে কমসে কম ফত্তিন হাজিনে বিনে বারুলে টেলিফোন মারে খবর লই আমাকে হাইয়স হজ্জা অবা কে হাইয়স খানা পানি সুন্দর করে হন নে সেহতম মধ্যে আফিয়ত আছে নে কেসু লাইব নে কে আল্লাহ মা বাফিন যাইলে গন নে দিল গুজুরে হাঁদিব ইয়া তুডিলে আইন দিলে হাবে ফেত্তে মার মা বাপরে সালনর খদ্দা লই বাতর ফাতম মাদে বই আতিকে গেতা আক্কান তোর মায়া বাপে ফসং করতে দেন দিলা দেখিলে প্রতি আজুলাইব তো না গেনা আর মাওয়া যেটাকে তাকিতে ইয়ান তুলি দি ফেরতাম আর বাফাতায় তো ফাতম মাদে গেতা ইয়ান তুলি দি ফেরতাম গেতা ইয়ান আর বাপে বেশি ফসং করে আর মায়ে বেশি ফসং করে ولكن وقتی با مدد না পাইলে তো তি কেন লাইব দে এহসাস যতই এহসাসই বা গড়া পরে দিতে হই পারে দি তেত আল্লাহ যত মা বাবা সে কদর করো অজ্ঞানা দমর টাইম নয় ফান যে দূর ফারে দূর জন্নত দরজা ইয়ান হেফাজত করো আর যদি আর হতা হনিকা তো দুঃখ লাগিয়ে দইলে اعتذر منكم الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته যে তারা হারা ফেলাইও ইতারা দোয়া করো যে তারা হারাই নাও ফলো আছে ইতারা কদর করো মা বাপরে